Kani para din ni sa mga tao nga bisan pagbalik-balik nagpasakitan sa ilang mga partner. Pero ni padayon Japon. Wala Japon ni surrender. Kay tungod, love niya. Dili man sa ingon nga tanga na kay ka sa part nga bisan pagpabalik-balik nagpasakitan niya. Nilaban Japon ka. Kung dili, gibuhat lang yun niyang tama o gipakita nga mahimong seryoso sa inyong relasyon. Kani real talk. Abi nimo, dili lalimay mo seryoso labi na sa tao nga napugsan ra sa imo nga makagusto. Maong ayaw busare ang tao nga nagseryoso kayo nimo. Kay basin niyag moabot ang panahon nga mahayan niya nimo puhon. Oo, dag tao dos kalibutan makapili pa ka. Pero maihap na lang ang nagpabiling seryoso. Maong ayaw busare ang taong nagpakatotoo nimo. Kay basin niyag maabot ka sa punto nga makapili kag tao nga sa sugod ra maayo pero sa kinalasan way ayo. Maong sama ra gud ang istorya ko nimo I love you pero ang tubag nimo I hate you. Mao na realidad na to karon. Sa sugod gusto kay mga ambisyon og seryoso magbinuang na noon. Wala og nga tanan ha. Pero kasagaran, wala ko nasuko ha. Ki-explain lang nako. Kay ang uban man gud bisag sila pay nagbinuang pero sila pay nagpa-as if nga nasakitan.